Akurat ko sa balod guys. Oh. Mataas ito yun guys. Guys, welcome to Satsi Vlog. For this video, nami karon sa dari pantalan ko kay balod guys. Mingo kay guys. Bisan di sa ino guys. Talaglaag din guys. Oh. Ako papa guys. Tura dito guys. No, napigda sa utan. Ari guys. At ito on traw. Bye bye guys. Thank you for watching. Naman na yung ako video guys. Mataas ito yun guys. Akurat ko sa balod guys. Oh. Dako kayo. Paligot na karon dahil guys. Mabalik sa balod. Naan ka. Thank you for watching. Bye bye.